Yeah, Van Bugsy, I'm for the single, need more inside. Yeah. Sympathisant malien, mais là il y a une sorte quand ça fait fort de moi. Et si tu connais mon couple là, je l'ai fait. Dès qu'il y a une foule qu'on a là. Ah, d'accord. De toute façon, il va nous modifier un nimbo. Allez, tu as mal joué, il va nous du sara. Il va nous nimbo. Il est deux fois fait bonheur nina. Quand vous nous fait bonheur nina. Quand deux nous fait deux bonheur nina. Quand Jonia d'ambire. Ko injukorla an koni ta don ala di bado uye niyo nimbi bo utesira tutu ko nimo nin juru sara ala kan nin done de du buna harama den jom blajirina ala di ko ali mago ba kanina na mago sira bado na mago sira ababo ebe to on niyo bo ka fo ko fo e ko ka toko ko o ka wuli ko jon ere duye jonye ni te jonye en nimbe ta domina ita fo ko ala ko ni te tra ni bena domina ni musoya de kadi ba fo ina do jiye kono ko ala ko ke cheye ou bien ke musoye ni ya ke etise ko ke iye jonde ala yi ala ka jonye ko fe kala jiye kono ka buna harma den do ki ka jonye ali tiama jodu ni shite sira tuti ko ye walde fefe bunani no ba be ni jurusara ko injuba jube france ya nodi ni mo mu fale mi fle fu falakila niye ni ko injuba jube france ya ndi na justice wula wula de bu bolo fra ɲɔgɔn kan ka a fɛnw sara a tribunal la taga wariw sara ka avocat sara ko ni ko bɔra la ko lu b'u jɔ n'a ye nin ko in jubaju cɛ bɛ ka min fɔ ka vocal kɔnɔna na gouverneur yo maire yo fɛn o si tɛ se ka foyi bɔ duguden ninnu ka ɲɔgɔn na nin ko in jubaju bɛ faransi yan nɔ en tant que nin ko in jubaju b'a ɲini faransi yan nɔ nin ko in tɛ dabila hali ni mɔgɔ mun fagalen filɛ nin ye mɔgɔ mun bɛ nin ko in juguya faransi u b'a fɔ ko foyi ma kɛ n'a kɛra maire avocat sara ye n'a kɛra fɛn fɛn ye u b'a bɛɛ ko datugu ni wari ye donc o ko min y'o ye alikama jɔdo u bɛ ninnu ni sara ni min b'olu la olu ta tɛ ni ninnu ye u ye ni min b'o ta t'u ninnu ye walahi mɔgɔw tɛ yafa o ma fo ka diɲɛ fara lahara kan alikama jɔdo u tɛ siratu tigɛ n'u ka walidenw walicɛw ni walidenw n'u sara nin tɛ hɛrɛ ye sa nin bɛ to ka to jamana kɔnɔ ko hɛrɛ bɛ kɛ jamana ye wa. Bamu drame ko baste ase to bawu bela jilen fo wallahi bawu ye kuma ba wallahi bawu min be kan mo onu gide min be kan mo onu gide atigi be francia non ko nyamile ka solo wakati dola ya blade sino chembe yande min be ko gide min be ka fikle lawli atigi be yande a contrat vacances le ko nyamine e kalo chamanke ka solo yi mo klala ka blade o ka duguna on ka dugute fo bo ne be yendo très bien wallahi fagalikɛla ninnu ka dugu janji ne bɛ yen dɔ très bien hali kunu ne bɔlen fayela yen ne n'u ka denmisɛnnin kun bɛ baro la fayela kunu wallahi mais ye kuma bɛ fɔ ka ban hadamaden kɔni a kɛra i ye mɔgɔ nin de bɔ kiyama jɔ do i bɛ ni i b'a dɔn a la dɛ
edu hadamaden dun tɛ se ka nin dɔ ɲɔgɔn hadamaden na a ma nɔgɔ an bɛ dugawu k'u ye wallahi u y'u tɔɔrɔ wallahi u y'u tɔɔrɔ koron dɔgɔdenw de don u y'u tɔɔrɔ koron dɔgɔdenw de don kɛrɛn yɛrɛ b'a la a ba bɛ furuja la parce que don in fa banna a ma mɛn a taara vacances la et puis a ba yɛrɛ bɛ furuja la wallahi a fa banna hali a ka kalo 3 ma dafa de hɛrɛ sɔrɔ an b'a yɛrɛ de sɛgɛnna kule la Facebook ni WhatsApp kɔnɔ ka buna hadamadenw ka nin kojuguba ninnu to jamana dɔw dingɛ kɔnɔ gouvernement tɛ se ka fosi kɛ maire ka da ka dɔgɔ a la procureur da ka dɔgɔ a la dugudenw yɛrɛ de kɛlen bɛ ka tilan ta ni ɲɔgɔn ye donc o bɛ jamana o jamana la ala bɛ hɛrɛ k'o jamanaw ye ko terroristes bɛ ka an ɲɔgɔn faga an yɛrɛ damaw bɛ ka ɲɔgɔn faga nin ye ɲɔgɔn faga de ale kɛ ma jɔ don nin bɛɛ nin juru bɛ sira e bɛ dɔ kɛ dankun na yanni ka nin juru sira dɛ kamalenkɔrɔ falen ka musow kɛ komi fɛn lɛnpɛnw k'u gosi f'u bɛɛ bɛ perdu ka taa fɛnw na u lankolonw bɛɛ fɛn na a t'u to ala ye a t'u ta kira ye ka walidenw faga ko fɔ ko walimusow ni walicɛw faga ko f'olu ka sɔn jɔnya ma e dun fana ye jɔn ye ko niw b'u la ni bɔcogoya la ni min bɔcogoya cɛman ɲi diɲɛ ɲɛ b'o la o jamana ala bɛ hɛrɛ k'o ye wa i bɛ ka tagalen min filɛ nin ye mɔgɔ bɛna sigi an kunna min ka jugu ni i bɛ ka ye parce que ala tɛ nin fɛ kira tɛ nin fɛ wallahi ni cɛ wallahi ba mu ni ke fɛn ne b'a source bɛɛ dɔn wallahi n b'a bɛɛ dɔn wallahi i bɛ ka fɛn fɛn fɔ de b'a mu wallahi i ye tiɲɛ de fɔ wallahi u dalen bɛ faransi ya u bɛ ka mɔgɔw fitina ka mɔgɔw bila kojugu la wa minnu bɛ ka sa u bɛ ka sa fufalaki la i y'a faamuya n ko a dɔw bɛ yen nɔ ne terikɛ dɔw bɛ dugu in yɛrɛ kɔnɔ yen nɔ janjimi ne terikɛ dɔw bɛ yen nɔ wallahi ba mu a y'a ka étage jɔ jɔn de don a y'a ka étage jɔ wallahi a filɛ ka ba n'a dɔgɔw n'a kɔrɔw ta u filɛ ka taa sigi ɲɔrɔn de wallahi ala de n sere ye n terikɛ de don n jɛɲɔgɔn de don wallahi a bɛ fa ye la yan nɔ i y'a mɛn tellement que fɛn bɛ bonyanu ka dugu in na ale filɛ ka boli de k'a balimaw n'a dɔgɔninw n'a fɛn bɛɛ ta ka taa sigi ɲɔrɔ dugu kɔnɔ ka taa sigi yen nɔ a ye janjimɛ a ye yen bila u bɛ ka mɔgɔw fitina k'u bila kojugu la c'est pas bon vraiment c'est pas bon sinon don dɔ la Pima Foronto y'a vidéo kɛ Pima Foronto kun y'a vidéo kɛ a bɛ ka kuma a kan jɔnni fɛn ka Pima Foronto y'a kɛ a bɛ ka kuma a kan mais a source bɛ faransi yan de ne yɛrɛ b'a kalama source maa minnu bɛ k'a fɛn kɛ u bɛ faransi yan de Musa i yɛrɛ bɛ ka min fɔ e terikɛ o ye hakili sɔrɔ o y'a ka balima bɛɛ ta ka bɔ yen nɔ ka taga ɲɔrɔ Mali ka bon ne kɔni bɛ wele mada kɛ mɔgɔ ka mɔgɔ bɛ nin dugu in kɔnɔ yen nɔ ni moyen b'i ye k'i ka mɔgɔw dɛmɛ ka bɔ dugu in kɔnɔ Mali ka bon ala y'a ka jamana da ka diɲɛ da k'a bonya ka Mali da k'a bonya i k'i ka mɔgɔw ta ka bɔ yen nɔ i ka t'i kalifa dugutigi dɔ la dugu dɔ la i ka taa so jɔ i k'i ka mɔgɔw bila yen comme ça u ka identité bɛ t'u la u bɛ to ala lɔgɔmaya kɔnɔ an bɛɛ ye maliyɛn den ye yanni i k'a fɔ k'i bɛ aw disi da ɲɔgɔn na dugukolo kan Mali ka bon ne y'i ka jamana i ba n'i fa ta k'i dɔgɔnin n'i kɔrɔ ta k'aw ka minɛnw ɲun ka se jamana dugu o dugu la ka taa sigiyɔrɔ ɲini dugutigi fɛ dugutigi bɛ sigiyɔrɔ di aw ma aw b'aw sigi aw bɛ balo lɔgɔrɔma la e filɛ ka min ta fɔ nin ye o a filɛ bi na ala barika la o ba n'a fa n'a dɔgɔninw bɛ ka balo o ka lɔgɔrɔma la e min yɛrɛ bɔra yan nɔ k'a ka denbaya to a kɔ n t'a dɔn astagfirulayi peut-être o muso n'a denw b'a kɔ yan nɔ a taara k'a bɛ taa fa sugoya la bamuso bɛ firiya la alors que a yɛrɛ bɔra faransi yan nɔ a bɛ ko in bɛɛ jubaju bɛ kalama faransi yan nɔ mais ale taara de k'a bɛ t'i disi da a ko la a filɛ a fagara a tɛ segin ka na a n'a ka baara tɛ a n'a ka famille tɛ et ni musonin den b'a bolo yan n cɛ taara voyage la Afrique a taara bɔ a baramɔgɔ la a sara yen ni musonin den t'a bolo fana o fana ka diɲɛlatigɛ banna ye ba bɛ firiya la jɔn b'o ba dɛmɛ bi na ni ba bɔra firiya la jɔn bɛna ba dɛmɛ jɔn bɛna somɔgɔw dɛmɛ fosi ne kɔni bɛ wele mara kɛ ni se o se bɛ mɔgɔ ye ko jɔnya kɛlɛ bɛ dugu o dugu la a y'a ka famille na bɔ a ka taa Mali yɔrɔ wɛrɛ Mali burusi kɔnɔna dugu ka ca a ka taga dugutigiw fɛ a ka taa ka minɛnw sigi dugutigi kɔrɔ a ka yɛlɛma o dugu kɔnɔ o dugutigi b'aw la kɛ ka sɛnɛkɛ yɔrɔ d'aw ma ka fɛn d'aw ma comme ça aw bɛ balo lɔgɔrɔmaya kɔnɔna na yanni u kana bɛɛ faga k'aw bɛɛ ban parce que gouvernement tɛ se ka foyi kɛ nin na Mali tolen don wariko de la wari de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ Mali kɔnɔ u bɛ ka mun ka mɔgɔw faga olu ko jubaju bɛ yan u bɛ ka wari fara ɲɔgɔn kan tuguni ka taa di maire ni procureur ni fɛnw ma donc aw bɛ sa foyi tɛ bɔ a la a sɔrɔ ma wa sigiyɔrɔ da tɛ sigiyɔrɔ kelen ye a ye dugu bila a k'u ka dugu t'u bolo assalamu alaikum jɔnya ye nata jɔnna de nata n bɛ fɛn sɔrɔ ani deuxième chose
na sigin fe ibe sigin fe nin condition de la jonye nana ne Afrique ya onka jonye nana nin chogoya de la sakta maraka kunda anana nin chogoya de la na sigin fe bar ni sigram fe ibe ken nin de la ebe bo dugu do la comme bon mbe example ta onna an ye jalo de ambe bo masina de ambe bo masina ani wasolo bo ni an ni ne tara wasolo bi ningo ne jonde ube ni ne ko ne ninde yitsekadala bari ni tara sigi dugu wɛrɛ la bi k'a fɔ ne ye jonde ube ne ye hɔrɔn de parce que olu tɛ ne bɔ yɔrɔ dɔn olu tɛ ne dɔn bon ne bɛ fɛ ka muso de furu n nana jɔ muso de furu ne dɔn bɛ kɛ jonde comme kuma in ma dɔn aw y'a faamu quoi parce que n y'o de fɔ n ko bamanankan ka gɛlɛn ma dɛ parce que taxe yanda ke kuma kurti taxe ari ko inga gelende ko inga a kote nyana ko soni karan nan tan na yelema a kote nyana nan tan na yelema ari wa Allah nya ga na yelle Allah ga na hitina ke kari wa Allah nya ga na yelle Allah na hitina ke kari ya rabbil alamin ya rahman ya rahim ya jabbar ya maliki ya assalamu alaikum sympathisant jama'a sympathisant Mali ani sogoma ko tawla ne ko ni jonko ni kono akara bara yede wala hara an fe har sini jonko be me no baka chuko ya min wote ne ni ba ni ko be jon fe an horon baka ni ko be horon fe jon baka me ani ko be ka ni yo chiki yo fa vraiment amano vraiment Mali famo de ka wuli ki jo khanin bala wala jonko parce que an fe jon har sini jonyabe me jonyabe do ni tede an buka kunu ka kunu be ke ande be horo unde be tawili ke ni horo ka ko be jon be tawili ke balme an sinjiya anti yo furu kone furu tante o kone be ka furu ke wote wala wodro o kone be an fe me anini ano wote Allah ka hakuri man dambe assalamu alaikum yananka problem banka duin kono anka wokele folo parce que ne file ne grand frère de bakle fakle ante kuma nyogon fe ube ne ko e ka musote kuma nyogon fe ube ne makute e deuna ne fana be france de mba ken ka muso ye mun kade mbe fempe ken ka muso ye bari e ne grand frère de bakle fakle makuti la ibame ko afrique makutana c'est vrai bari bade ya mumbe ne moble na obora ala tala de la sinjia mumbe ne moble na yo bonne ka du yere problem mumbe ne ka du kunu yani ne ka ta jonya kele ke ndin ka du yere gile fulo o de yake ni ko kitkata an kana nyire an kungolo sofen na an ka problem mumbe an ka du kunu an ka yere gile fulo après ambe bokene ma na ya problem yere gile fulo après ambe bokene ma bari nan problem ya regle nan ko an ka bo kelima de ka soro problem bo an ka du kono o bi sika ya regle to goduma ne be do e be ne do o bi sika ya regle to goduma na o ti sika ya regle abe ya fo mare maraka kedo mba fo maninga do bari maninga ngomso assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh an ka fo lu malika famon ti sika ni regle parce que famala kunda bibi ni problem tarayena akele munye o wori kodo malika fama be ka ko malika fama dronde de jinya be famala kunda wori kodo bon ni wori ko blela problem la atenya na bo no ni wori ko de bala tinya te fo atenya na bo parce que ebe milliard di nebe 500 di ebe 1 million di nebe 2 million di tinya be fo sonin karabane ano ko sonin karabane o ko sonin karabane ke kibara no ko sonin karabane bari manda ke sunya anga ninge tirni manda ke sunya hami mbala ko karambala ko aro hakke so ninge nya rante du tuna du wara place yo de sere ga ma pousser c'est ça qu'il y a des problèmes so ninge nya rante ay akagele
akagele obe ya fama ala kama kira kama obe ya fama nga fuli ba obe isallah misadu chaira balma ke sava sumo godu way balma ke ni ko kuma famya wori ko ni jonya ke an yere anta amala france ngawde ni wori ko ni ko france ngawde malimina ka cinya pro to se fimo fengo ba ke wori ko wori non ke awu fama uti se ka fembal me an yere de ka yana sege fla an yere kande oy me atampe pa yo me kama parce que ho gana nya malin no kondi khasi ke ari sokota a preference ni ko kuyi me wani ina golle nya na khasinya ina gajange nya na khasinya ina ho nya na khasinya har na malira kana bonondi na kanun bonondi serenta golle ni ho france burjon ko agli francia ti jon ko agli francia har ngana ya khare ya khina kini ya yugo be kelle men imanche anya ka france kanya chikasu ko ranya oy menwani oy menwa toron pa yo me kama wala arna hakle sekino pomade appel de donala parce que au drone de yake tinyati sikafo au drone de yake tinyati sikafo bon an yere dama eko ne de jonye ne sonna ne ko ne jonde bar ni kanga jonya bon nyere kana chogobina parce que ina na dugu kono jonya bi ni mogodu chemao abini mogodu chema sigi kono natani ini dugutigi chema abini dugutigi don ube amini do chema abini mogodu chema wuli ka se otigima sere ere de ofo obi kurana ere de kono sere ere de ofo wuli ka se otigima e ka foko jonya mumba chema mbafe akapampeu abise ka ate hake fode abafo d'accord wori kotala awbe sigi ka kuma ibe ka horian fende bon ni eko eto oke eba ke fanga de la kasro ni bembo ntumbala o fanga mbise kata choko jumana obeke dugutide ala kan de mane hakliya inshallah khonne ba obla on tabaral. Ok, rapidement, j'ai pu écouter les messages de Gassama koni ankle ododo musomi kumana sano a jona ko ina bo anga tia fo nyogonye asera banye de kokoro udo bo tuawu ye farafu mina kana america no ne biano knuaru sana kana ya no me atega ko tuawu la sano ka fo farafi ma ko jondo so no abita kasola abikla ka war sara o tuawu yere bo anye re mani nyogonche kai kono vraiment ikuma ka mo ko fe ku ka jonya indabla parce que ko min do ako temena ka ban ko chama ngara jien kono ala re ko do dabla afo muna ambo anna kuma mo ko mun bora adam diuna nguku me furu nyogoma me ko fa ala ko no ango blanga temo ka o karo donc joya isera dabla sa chere la andu se ga anda bo ala tende ibi afama me akele de kanga ke aka dabla cheka jugo ko jugo d'accord ko fe il faut de ko bon ko ta chogo o de aton kaga kuma blaya blanga tanga malikola ayeni bla flo ni ngana ken kore yaro shembe be dabla o folo esi ka fobe seka kodo dabla kana kanga ki kile aka bani kile ati seka ken ninni matwala o ima famya amriki ko min fo mo de sara de hey abana ka mo fana de sara o de ranga silame ya kono fefe mbani nyon jambe si ka fo femu be ba samba kine sang bafla femu bo alobe ba hakili de be taka anere don bena bawo an don mun wolo la ya ni tunya to den mun bolo don ya bawo pasa don ko ni mun kanu mi kana har yere sige an yere maraka don be yano ni kanu ikira jeliyo kera koko yewo ni kanu kana har yere dese be flima nutanyo tan don mun bala lu kalana an ma kalande an hakili be la da kono na ama klat tiletemena uma iklat desra dola maseku latubi harama dembe tembe ibe deso do la do ba famya do da famya ode de fitila be wulini fefe nyanga lada sitinka bo ambe be do ku yo kwa ka hakili manduma nere kelenkele ne denga di joma kadi jelema kadi mabo makausani sirani antesi ne kele ne nyinga
ne den ka taa furu an yɛrɛ silamɛ jɔn ninnu ma ani mawusa n'u ye basa laada de don dɔrɔn ani jeli ninnu de ne b'a fɛrɛfɛrɛ a ka wusa k'a fɔ k'a bɛ taa furu siraga ma walayi minnu furula siraga ma m'a fɔ u man ɲi de ka ne yɛrɛ kelen pe n ye den min wɔlɔ a ka taa furu jɔn ma k'a wusa ni siraga ye a bɛ ne y'a faamuya cogo min na bɛɛ ma faamuya ten an ka tɛmɛ o kan an ka tɛmɛ an ka maliko ninnu president ko ninnu jɔn ko ninnu an k'olu dabila fɔlɔ ka o man ɲi. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ ka ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ komi an y'a fɔ depuis ko daminɛ na an kun y'a fɔ an ko diinɛ ko kuma karamɔgɔ ko kuma bon o tɛ kɛ groupe sanfɛ bon mun débat mun bɛ yen sɔgɔmada in na c'est un débat très dangereux débat mun do a fɔcogo a kumacogo a ka gɛlɛn donc ni i t'a débat maîtriser kosɛbɛ n'i t'a ko maîtriser kosɛbɛ parce que laadala ko filɛ nin ye ko dennin tɛ quoi i b'a kuma kɛ bon a kuma bɛ wolo fɛn mun na an si t'a dɔn parce que laada don dɔw bɛ yen nɔ u tɛ kulonkɛ n'u laada ye donc jɔnw bɛ groupe sanfɛ hɔrɔnw bɛ yen bon an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ko an bɛɛ ye maliyɛn donc maliyɛnya kɔnɔ jɔnya ni fɛngɛ ninnu kɔni n'i ko k'i b'o don a la dɔrɔn a man ɲi jɔn jo b'a la hɔrɔn jo b'a la n'an ko an b'o de b'a kɛ yan vraiment c'est pas bon a bɛ na ni farafarali ye donc an ka hakili t'o la kosɛbɛ donc n'o tɛmɛnen kɔfɛ vraiment jɔnko débat n'an sera k'a dabila a bɛ diya an ye kosɛbɛ boyen kɔnɔ karama kɔnɔ parce que débat mun do a ma nɔgɔ quoi a ma nɔgɔ bɛɛ lajɛlen y'a ye saya bɔra fɛn mun na donc o fɛn mun do a ma nɔgɔ gouverneur fɛngɛw bɛɛ lajɛlen y'i da don nin ko la bɛɛ b'a la k'i da don nin ko la hali sisan a tɛ k'a ɲɛnabɔ donc n'an ko k'an bɛna kɛ débat ye yan vraiment a ma nɔgɔ quoi laadala ko don filɛ nin mɔgɔ si tɛ n'i ka laada bila ko a bɛ tan donc an k'a ɲini an ka tɛmɛ ni débat kan quoi donc m'o ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka taa ni débat wɛrɛ ye parce que diinɛ ko laadala ko o débat a ka gɛlɛn groupe kɔnɔ groupe mun an bɛɛ bɛ fɛ ka kɛ kelen ye an bɛɛ ye kelen an bɛ fɛ ka taa sira kelen kan donc n'an ko an bɛna na ni débat wuli yan a kuma bɛ caya a ko bɛ caya an yɛrɛ ma bon ko wɛrɛ bɛ bɔ a kɔnɔ an ma sigi ni mun ye quoi n'ala sɔnna a ma an b'a a ɲini Alahu Taala fɛ Ala ka nin ko nɔgɔya Mali kɔnɔ parce que ni transition ko mala hakɛ a kuma bɛɛ lajɛlen kuma bɛɛ bɛna k'a kɔnɔ maliyɛn ma miiri kuma o kuma na a bɛɛ bɛ kɛ nin ko na donc an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala ka nin ko nɔgɔya Mali kɔnɔ jɔnya ko ni hɔrɔn ko Ala k'o nɔgɔya Mali kɔnɔ donc o information de tun bɛ k'o lase bɛɛ lajɛlen ma. Wassalam.